लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। मॉडिफाइंग ए फॉर्म के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह एक फॉर्म में डेटा दाखिल करें, फॉर्म में तब्दीली करें। गुज़िश्ता ट्यूटोरियल में हमने लिब्रे ऑफिस बेस का इस्तेमाल करते हुए फॉर्म बनाना सीखा था। हमने अपनी मिसाल लाइब्रेरी डेटाबेस में एक सादा बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म बनाया था। चलिए देखते हैं कि हम किस तरह इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए बुक्स लिस्ट यानी फहरिस्त में डेटा दाखिल करते हैं। चलिए सबसे पहले लिब्रे ऑफिस बेस प्रोग्राम शुरू करते हैं, अगर वो पहले से खुला नहीं है, और अपना लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं। अगर बेस पहले ही खुला है तो हम फाइल मेन्यू के अंदर ओपन पर क्लिक करके लाइब्रेरी डेटाबेस खोल सकते हैं, या इसे फाइल मेन्यू के अंदर रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके खोल सकते हैं। अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं। चलिए बाएं पैनल पर डेटाबेस फहरिस्त में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करते हैं। तवज्जो दीजिए कि फॉर्म्स के तहत बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म विंडो के बीच में नुमायां हो गया है। चलिए इस फॉर्म नेम पर दायां क्लिक करके ओपन पर क्लिक करते हैं। अब हम बुक्स टेबल के फील्ड से मुतलका लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस पर मुश्तमिल नीले बैकग्राउंड के साथ एक नई विंडो देखते हैं। चलिए हर फील्ड में जाने के लिए टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही हम आखिरी फील्ड में जाते हैं बेस दूसरा रिकॉर्ड खोलता है। इस तरह से हम रिकॉर्ड्स के बीच आ जा सकते हैं, या रिकॉर्ड्स के दरमियान जाने के लिए हम निचले टूल बार में सियाह तिकोन आइकन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुतबादिल तौर पर एक मखसूस रिकॉर्ड पर जाने के लिए निचले टूल बार में रिकॉर्ड नंबर टाइप करें और एंटर बटन या टैब बटन दबाएं। चलिए आखिरी रिकॉर्ड पर चलते हैं जो कि 5वां है। अब चलिए एक नया रिकॉर्ड जोड़ते हैं। यह करने के लिए न्यू रिकॉर्ड आइकन पर क्लिक करें जो कि निचले टूल बार पर आखिरी रिकॉर्ड आइकन से दूसरा दायां है। तवज्जो दें कि हम खाली टेक्स्ट बॉक्सेस और नीचे रिकॉर्ड नंबर देखते हैं जो कि 6 है। अब हम नया रिकॉर्ड एक नई किताब की मालूमात के साथ शामिल करने के लिए तैयार हैं। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में पैराडाइज लॉस्ट टाइप करते हैं और अगले फील्ड पर जाने के लिए टैब बटन का इस्तेमाल करते हैं। ऑथर के सामने जॉन मिल्टन टाइप करते हैं। पब्लिशयर के सामने 1975 टाइप करते हैं। पब्लिशर के सामने ऑक्सफोर्ड और प्राइस के सामने 200। यहां हमने बुक्स टेबल में बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया। हम इस विंडो को बंद करते हैं। इस तरह से हम रिकॉर्ड्स या डेटा शामिल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या बेस ने आखिरी रिकॉर्ड के साथ बुक्स टेबल अपडेट किया है या नहीं, जिसे हमने अभी दाखिल किया है। इसके लिए चलिए लिब्रे ऑफिस बेस मेन विंडो में दाएं पैनल में बुक्स टेबल पर डबल क्लिक करते हैं। नया रिकॉर्ड जिसे हमने फॉर्म के जरिए दर्ज किया था, इस पर तवज्जो दीजिए। तो चलिए हम इस विंडो को बंद करेंगे। अब सीखते हैं कि अपने फॉर्म में सादा तरमीमात किस तरह करते हैं। हम बाएं पैनल पर डेटाबेस लिस्ट में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करेंगे। और बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म पर दायां क्लिक करके एडिट मुंतखब करके एडिट यानी तरमीम के लिए खोलेंगे। अब एक जानी पहचानी विंडो खुलती है।
اس کے علاوہ اگر آپ لیبل ٹائٹل پر کلک کرتے ہیں تو آپ لیبل اور ٹیکسٹ باکس کو گھیرے ہوئے کئی سارے چھوٹے سبز باکسز دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم فارم ڈیزائن ونڈو میں ہیں اور ہم فارم اور اس کے ایلیمنٹس کی شکل اور ساتھ ہی اس کی فنکشنلٹی یعنی کارکردگی تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم لیبلز اور ٹیکسٹ باکسز کا مقام اور سائز تبدیل کر سکتے ہیں۔ انہیں پراپرٹیز بھی کہتے ہیں۔ لیبل ٹائٹل پر ڈبل کلک کریں۔ یہ پراپرٹیز نامی ایک چھوٹا پاپ اپ ونڈو کھولتا ہے۔ یہاں کئی قسم کے ایلیمنٹس پر توجہ دیجیے۔ اب چلیے لیبل آتھر پر کلک کرتے ہیں۔ توجہ دیجیے کہ پراپرٹیز ونڈو ریفریش ہوتی ہے اور لیبل آتھر کی خصوصیات کی عکاسی کرتی ہے۔ لہذا جیسے ہی ہم فارم پر مختلف ایلیمنٹس پر کلک کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ پراپرٹیز ونڈو منتخب ایلیمنٹس کی خاصیت کو ظاہر کرنے کے لیے ریفریش ہوتی ہے۔ اب پراپرٹیز ونڈو ٹائٹل پراپرٹیز ملٹی سلیکشن کے طور پر ظاہر ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آتھر لیبل اور اس کا ٹیکسٹ باکس جو اس کے ساتھ ہی ہے سبز باکسز کے ایک گروپ میں رکھے گئے ہیں۔ بیس نے لیبلز کو خود بخود لیبلز اور متعلقہ ٹیکسٹ باکسز کو فارم میں گروپ کر دیا ہے۔ ہم انہیں ان گروپ کر سکتے ہیں۔ ٹائٹل لیبل پر دایاں کلک کریں اور پھر نیچے گروپ پر کلک کریں، پھر ان گروپ پر کلک کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیبل ٹائٹل اور ان کے ٹیکسٹ باکس ان گروپ ہو گئے ہیں۔ اس طرح سے ہم فارم میں مخصوص ایلیمنٹس کی خصوصیات میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ اب ہم ٹائٹل ٹیکسٹ باکس میں ایک اور ٹول ٹپ جوڑتے ہیں۔ تو چلیے پراپرٹیز ونڈو میں نیچے تک سکرول کرتے ہیں۔ لیبل ہیلپ ٹیکسٹ پر توجہ دیجیے اور چلیے یہاں ٹائپ کرتے ہیں Enter the title of the book here۔ اب سب سے اوپر فائل مینیو کے نیچے سیو آئیکن پر کلک کر کے فارم سیو کرتے ہیں اور ہم اس ونڈو کو بند کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارا فارم ہماری کی گئی تبدیلیوں کے بعد کیسا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے لیے بیس مین ونڈو میں جاتے ہیں، بائیں پینل میں فارمز آئیکن پر کلک کریں اور دائیں پینل میں بکس ڈیٹا انٹری فارم پر ڈبل کلک کریں۔ ماؤس کو ٹائٹل لیبل یا ٹیکسٹ باکس کے اوپر رکھتے ہیں۔ توجہ دیجیے کہ ایک ٹول ٹپ ظاہر ہوگی جو کہے گی Enter the title of the book here۔ تو اب ہم نے سیکھا کہ کس طرح آپ کے فارم میں سادہ ترمیم کریں۔ ہم بیس ٹیوٹوریل کے اگلے حصے میں دیکھیں گے کہ کس طرح ایک فارم میں مزید تبدیلیاں کریں۔ ایک تفویض، ممبرز ٹیبل کے لیے ایک سادہ فارم بنائیں۔ اب ہم لبرے آفس بیس میں فارم میں تبدیلیوں پر اس ٹیوٹوریل کے اختتام پر آ گئے ہیں۔ مختصر میں ہم نے سیکھا کہ کس طرح فارم میں ڈیٹا داخل کریں اور کس طرح فارم میں ترمیم کریں۔ اسپوکن ٹیوٹوریل پروجیکٹ ٹاک ٹو اے ٹیچر پروجیکٹ کا حصہ ہے جسے حکومت ہند کے MHRD وزارت کے قومی خواندگی مشن نے ICT کے ذریعے حمایت کی ہے۔ اس پروجیکٹ کی معاونت spokentutorial.org نے کی ہے۔ اس پر مزید معلومات درج ذیل لنک پر دستیاب ہیں۔ اس ٹیوٹوریل کا ترجمہ اور صدابندی میں نے یعنی وجاہت احمد نے کی ہے۔ ہمارے ساتھ شریک ہونے کے لیے بہت شکریہ۔